Aw salam tuguni an ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la. Ni ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina toujours y abonner, en plus i ka cloche activer comme ça n'a vidéo kura bɔ i bɛ bɔ a kalama. Bon, il a fait bien la titre qu'on a trouvé une vidéo in amina kuma irusi ni Ukraine ka manga ne kan tuguni. Nan ye vidéo ke ka expliquer na ka fɔ ko gazi ko manga kumbu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni Européenne mɔgɔw ko k'u farala ɲɔgɔn kan mardi don u bɛna décision dɔ ta. A bɛna f'u ye ɲɔgɔn concerté ka ban u y'a décider ka décision dɔ ta. An bɛna o décrypter ni vidéo kɔnɔna la. O bɔlen kɔfɛ a bɛna fɔ Union Européenne mɔgɔw bɛ fɛ ka bɔ ni gazi ye Nigeria ani Maroc fɛnɛ. Donc an bɛ kuma o ko in fɛnɛ kan. C'est sûr que a dogolen tɛ mɔgɔ si la bilen kɛlɛ wulilen Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ. Manga mun tɛmɛna Union Européenne mɔgɔw ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ, c'est-à-dire sanction ko kuma ni fɛnw o nana kɛ sababu ye tension dɔ tɛmɛna Russie ni Union Européenne mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. U kun bɛ ka to ka ɲɔgɔn menacer gazi ko fanfɛlaw la ani wari ko fanfɛlaw la. Union Européenne nana jateminɛ ka fɔ Russiw dɔrɔn tɛ se ka k'u ka fournisseur ye gazi ni pétrole la. N'u ma essayer ka balancer ka taa yɔrɔ wɛrɛ, a essayer ka bɔ ni gazi ye yɔrɔ wɛrɛ, n'u dépendra Russiw la complètement. Don n'a nataw la don kelen da kelen Russiw bɛ se ka wuli k'u ka gazi tigɛ u la. N'o dun kɛra ka sɔrɔ u ma fournisseur wɛrɛw ɲini a damandu la. Donc bɔra ka article dɔ kalan sisan, article in kɔnɔna la olu bɛ k'a yira k'a fɔ ko Union Européenne mɔgɔw samalen don ka na Afrique de nin wagati in na. Pour que i ka bɔ ni gazi ye jamana dɔ la ka taa n'i ka jamana kɔnɔ, il va falloir que i ka gazoducs de dilan, c'est-à-dire tuyau minnu bɛ gazi sama ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ ka taa n'a ye Union Européenne kɔnɔna la. Donc olu de kan ka dilan. Olu dilanni fɛnɛ bɛ wariba de ta. Donc article in kɔnɔna la u b'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko est-ce que Union Européenne mɔgɔw bɛna participer ka Nigeria ni Maroc dɛmɛ ka gazoducs dilan, c'est-à-dire ka tuyaubaw dilan ka bɔ ni gazi ye Afrique ka taa n'a ye Europe. O article in kɔnɔna la olu y'a sɛbɛn k'a fɔ k'u ka source dɔ y'a yir'u la k'a fɔ ko Union Européenne mɔgɔw bɛ ka étude dɔ kɛ ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka gazi sama ka bɔ n'a ye Afrique kɔnɔna la tel que Maroc ni Nigeria. O bɔlen kɔfɛ Commission européenne fɛnɛ ka porte-parole bɔra ni communiqué dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na u bɛ baara la projet dɔ kan. Projet min bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔ ni énergie ye international la ka na n'a ye Union Européenne kɔnɔna la. A bɛna fɔ gazi camanba de yera Maroc fɛnɛ u bɛ fɛ k'o exploitation daminɛ d'ici 2023 n'i ma fili. Donc mɔgɔ baden de intéressé don u ka gazi la. Mais mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka min na sisan est-ce que gazi tuyau minnu bɛna dilan, gazoducs minnu bɛna dilan ka bɔ ni gazi ye Afrique ka taa n'a ye Union Européenne kɔnɔna la, n'a sɔrɔ Union Européenne mɔgɔw bɛna participer k'u dɛmɛ k'o gazoducs ninnu dilan ka taa n'a ye. Parce que gazoducs ninnu dilanni wari ka ca tellement wagati dɔ kɛra n ye vidéo kɛ ka expliquer ɲɛna k'a fɔ k'u kun wulila ka se Algériens ma k'a fɔ k'u ka dɔ fara u ka gazi exporté ta kan. Algériens bɔra k'a yira k'a fɔ ko Européens tɛ client fidèle ye, ko kɛlɛ de b'u dala nin wagati in na, o de y'a to u sera olu ma. N'olu ka wariba bɔ ka financer ka gazoducs dilan an kelen san fila saba ɲɔgɔnna nin kɔfɛ Union Européenne mɔgɔw k'a fɔ k'u ni Russie jara u k'u ko dɔn ale ma et pourtant ale wariba financer gazoducs la n'a sɔrɔ a m'o tɔnɔ labɔ ale de bɛ kɛ perdant ye. Donc o kuma de kɔnɔna la ale ma sɔn ka dɔ fara ka quantité kan. N y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko Algérie bɛ taa ni 11% de ye. N'u ko k'u bɛna gazoducs dilan ka bɔ n'a ye Nigeria ka taa n'a ye Union Européenne kɔnɔna la, n'a sɔrɔ gazoducs bɛ tɛmɛ jamana minnu fɛ olu fɛnɛ b'u ja dɔɔni parce que transit wari bɛ se ka d'u ma i n'a fɔ Russie ta bɛ cogo min, parce que Russiw ka gazoducs dɔw bɛ tɛmɛ Ukraine fɛ, dɔw bɛ tɛmɛ Bulgarie ninnu fɛ, dɔw bɛ tɛmɛ jamana caman fɛ. Donc le fait que tuyau bɛ tɛmɛ i ka jamana fɛ u fɛnɛ bɛ wari la don i kun. An ka duwawu kɛ n'a sɔrɔ u bɛna na gazi ta Nigeria a ka tɛmɛ an ka jamana dɔw fɛ ou soit a ka tɛmɛ Afrique jamana dɔw fɛ u ka transit wari don olu ma. Franchement u bɛ se ka na ni investissement ba de ye. N'u ma kɛ namara ye kɔni k'a essayer k'a fɔ k'u bɛ africains ɲɛ ko parce que ani Russiw tɛ kelen ye tout tu vois. Bon sisan an bɛna kuma Emmanuel Macron ni Vladimir Poutine ka appel in de kan. Emmanuel Macron ni Poutine ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na u ye plus de 2h10 de kɛ appel la. Donc appel in kɔnɔna la u ye kuma minnu fɔ an bɛna o de décrypter ɲɔgɔn fɛ. Donc off-post mɔgɔw ka article kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ ko appel téléphonique min tɛmɛna Vladimir Poutine ni Macron ni ɲɔgɔn cɛ ko Poutine y'a yira Macron na k'a fɔ ko Occident mɔgɔw bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa di Ukrainiens ma k'u k'a jɔ. O article kelen kɔnɔna la u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko Macron ye Poutine wele walasa a k'a essayer ka couloir humanitaire dɔ di civil ninnu ma minnu bɛ usine in kɔnɔna la Mariupol ye. Vidéo tɛmɛnen dɔ la n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko Mariupol ville kɔnɔna la usine dɔw bɛ yen o usine in kɔnɔna la a bɛna fɔ régiment Azov c'est-à-dire Ukrainiens ka sɔrɔdasiw dɔw kɛlen don k'u dogo o dugu jukɔrɔsow de la parce que dugu bɛɛ minɛna ka ban. Donc Russiw ka sɔrɔdasiw kɛlen don ka yen encercler. Waati dɔ fɛnɛ kɛra n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko Vladimir Poutine kun ye ordre d'a ka sɔrɔdasiw ma k'u ka taa bin yen kan. Mais u tilala ka vidéo dɔ kɛ tuguni k'a yira k'a fɔ ko nafa t'a la u ka taa yen tiɲɛ u k'a to sɔrɔdasi minnu b'a kɔnɔna la. Donc ko Russiw ka sɔrɔdasiw ka usine encercler u kana to hali limɔgɔ ka tɛmɛ. An bɛ balo min na Ukrainiens ka président bɔra ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni Vladimir Poutine y'a décidé a ka sɔrɔdasi minnu bɛ usine in kɔnɔ k'u faga. Donc ko sigikafɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔ in kɔnɔna la ko bɛnkan tɛ se ka sɔrɔ. Donc an bɛ balo min na Poutine y'a yira k'a fɔ ko u kana na mɔgɔ ninnu faga mais u ka yɔrɔ in encercler hali limɔgɔ kana tɛmɛ. En plus u tilala ka ultimatum di mɔgɔ ninnu ma sɔrɔdasi minnu tun bɛ dingɛ in kɔnɔna la yen k'a fɔ k'u ka marifa bila u k'u yɛrɛ randi n'u tɛ fɛ u ka sa
mais ukrainien nga président bora ka yira ka fo ko mo shite marfa rendu ko nu be sa u be sa donc wati do kera rusu bora ka victoire proclamée ka fo ko Mariupol minena ka ban mais ka to tora usini ndronde le fait que kuma ordre di ka fo ko ka yenti surasu continuera ka yen encercler donc mo ton c'est-à-dire ukrainien nga surasu ani civil nu u be dujugoro sola alibi donc ambe balmuna kuno actualité bora ka yira ka fo ko rusu ye ordre di ka fo ko ka usini chili damne donc commencera ka misilu blaga jigi akan jembe actualité kera o de kunu ambe balmuna ukrainien nga surasu ye video ke munu dogolen do roina ka yira ka fo ko civil do sara kuto cuisine kono donc communauté internationale mogo c'est-à-dire français ou occidentaux yaye ka fo ko u commencera ka yoron ti Emmanuel Macron fena a décidé ka wele ka fo ko civil munu be yoroina ani mogo munu be u bu deli u ka essayer ka évacuation do di c'est-à-dire u ka couloir humanitaire do di wala sa u ka se ka boli ka bo yoroina donc le fait que wati do kera ukrainien nga président bora ka yira ka fo ko Vladimir Poutine ba fo ka extra di civil ma u ka boli ka bo usine konnala comme konu ko kube bo avec la fin blaga jigu kan tuguni donc abna fo hukum de konnala Macron ya nyina fe ka fo ko ale be fe acteur humanitaire do de bata munu be se ka mo na bo basigi konnala ka essayer ku nyininga nu be fe ka ta destination na wu nyininga ka fo ko na soro be fe ka ta Russie de bitay so ina soro be ka ta Ukraine ville do de la ibitay o klala ga ira tuguni ko appelin konnala Vladimir Poutine ya ira Macron na ka fo ko occidentaux be se ka nin kelen jo ko Poutine ko Macron ma ko ni occidentaux ya décidé ku ka influence boli Ukraine autorité o kan kuno akli wira nyona ku shuli dabla ku bla ko jugula ani fene ka marfa dili dabla ukrainien ma ko ni kele be se ka ban ni mo faga be se ka ban donc Vladimir Poutine kuma be fo Macron nyana ka ira la ka fo ko kele bani kadi oluye c'est-à-dire ko ukrainien ye ko munda Russie kan folaw kan amadam ne bi ko me Union européenne mo yu nya datu o ko en kan ni ta chien folo ko ukrainien ye crime de guerre ke amena ko me Union européenne mo yu nya datu o kan o bolen ko fe akla la ga ira tuni ka fo ko sigi ka fo mbuni nyonche abina fo ukrainien yere de be fe kele kana ban ou be fe kele ka continuer ko parce que oluka sué mu c'est-à-dire olunga ni ay mu o esigi ka fo en konna la kele ka se ka ban kele yere mandi oluye comme oluga jatemne la abina fo ukrainien ou be kuma do fo bishini ou be kuma wore fo uga jatemne la ou te fe kele ka ban o bolen ko fe Kremlin mo borana e ka ira ka fo ko Macron ya préciser appeli en konna la ka ira ka fo ko européen ye sanction bi Russie kan o kera sababu ye dumuni fen do ben olu da gelera en plus a do yere te soro blin ala ni sanction e sababu ya la c'est-à-dire dumuni fen do ben jenatique te se ka ta balo fen munu ko abna fo chama ba de be bo Ukraine konna la mais Russie kelendo ka sirada olunye u ko kute teme donc Emmanuel Macron ya ira Vladimir Poutine na o appeli en konna la ka ira ka fo ko dumuni fen ko gelalen do dien fan be c'est-à-dire dumuni fen do yere ben jenatique se ka ta dumuni munu ko a mangelen do dien jamana chamana alo lu yere fen ala ni européen ye sanction munu bin Russie kan olu kera sababu ye o dumuni fen te ka soro dien fan be donc o bolen ko fe o klala ga ira tuni c'est-à-dire Macron ya ira o appel kelen konna la ka fo ko aba insister ani communauté internationale mo be fara nyon kan donc organisation internationale ou be fara nyon kan ka essayer Russie kelen do ka bloquer si munda ukrainien nye ko lawuli wala sa dumuni fen ga se ka bo Ukraine konna la parce que abna fo Ukraine ye jamana ye seneke jamana de do dien dumuni fen munu be balo te se ka ta u ko ina fo céréales nu ani tulu ni fen nu u chama ba de be bo Ukraine konna la mais kelen wulle sa abna fo Vladimir Poutine nu sera ka kogoji do de mine nu ba wele ko mer noire donc o kogoji de be se ka ke sababu ye Ukrainien nga seneke fen munu be nu ya do baton konna la u be teme o kogoji de fe wala sa ka to o fere dien jamana ma Europe ni jamana chama ma mais Russie ka kele na u sera ko kogoji de mine donc ye sira da unye u ko kogoji konna la Ukrainien nga baton te se ka teme blen ka bo Ukraine konna la ka tanu o dumuni fen ni o de nana ke sababu ye inflation be dien jamana chama na en plus dumuni fen da gelera en plus jamana do rebe tout te soro en plus blé te soro yoro chama ba de be céréales ni fen te soro en blin donc ko ku be na fen bere ke wala sa ka Poutine la convaincu aka essayer ka bloquer si na wuli ka bo mer noire kan Ukrainien nga baton nga se ka circuler ka boni dumuni fen ye Ukraine konna la ka tanu ye donc were ba kalama ka foko ni kele persistera na continuera tanto ko be na dien jamana chama mne ni bere la spécial usu be insister ka ira ka foko ni kele continuera a damandi dien to la amandi Union européenne na amandi occidentaux la ali Africa damandi jamana chama na parce que na jatemine Russie flene uga jamana konna la fin bebu bolo ube seneke were ka céréales nu ka fin bebu bolo uga engrais bu bolo en plus uga énergie bu bolo mumba permettre
fu bɛ bɔ n'a ye ka taa feere jamana wɛrɛw ma tuguni donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko hali ni kɛlɛ continuera san 100 olu bɛ se k'u yɛrɛ balo en plus u ka énergie bɛ se k'u yɛrɛ bɔ en plus u bɛ se ka feere mun kɛ Asie fɛnɛ ma o b'a permettre wari bɛ don u kun continent dɔw fɛnɛ bɛ yen tel que Europe ninnu ani jamana caman dumunifɛn fara énergie kan u bɛ don n'a ye de mais n'a ni mɔgɔ dɔw bilala ɲɔgɔn na ko o ko dɔn aw ma ani jamana mun ka di n'o ye Ukraine ye n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka don n'o dumunifɛn ninnu ye aw fɛ yen o jamana in fɛnɛ bɛ kɛlɛ la Rusiw kɛlen don ka sira da olu fɛnɛ ɲɛ o bɛɛ la u to k'u miiri u bɛ ka continuer ka sanction ni fɛnw ta diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ bɛ mun na o ye kɛlɛ in ka ban de sinon n'a continuera tantôt hali ONU mɔgɔw ni fɛnw bɛɛ persistera k'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka na ni famine ye diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire a bɛ se ka na ni insécurité alimentaire ye diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire dumuni ko bɛ gɛlɛya diɲɛ fan bɛɛ fɛ tulu fara buru kan o fara farine kan a bɛɛ de bɛ gɛlɛya diɲɛ kɔnɔ bon maintenant an bɛna kuma gazi ko de kan video tɛmɛnen na n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Union européenne jamanaw farala ɲɔgɔn kan lundi don k'a fɔ k'u bɛna décision dɔ ta n'a sɔrɔ u bɛna embargo bin Rusiw ka pétrole kan mais k'u tɛ se gazi ma dɛ bon Union européenne président de la commission bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko u ka jamana minnu bɛ Union européenne na n'u dépannen don Rusiw ka pétrole la o hukumu kɔnɔna la walasa u kana don o jamana ninnu gasi la u b'a essayer kalo 6 kɔnɔna la k'u débarrasser totalement ka bɔ Rusiw ka pétrole la en plus produit minnu fɛnɛ bɛ dilan ka bɔ Rusiw ka pétrole la donc yanni san ka ban u b'a essayer k'u débarrasser ka bɔ o produit ninnu fɛnɛ la wagati tɛmɛnenw na n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Union européenne mɔgɔw y'u ka charbon ye k'a to yen complètement mais ni zɛn u ko k'u bɛna pétrole de ye k'a to yen ko mais u tɛ se k'a ye brusquement k'a ye k'a to yen f'u k'a kɛ dɔɔni dɔɔni de ko parce que u ka jamana dɔw bɛ yen minnu dépannen don a la en plus u tilala ka exception kɛ fɛnɛ u ko jamana dɔw bɛ yen Reuters mɔgɔw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ k'u ka source dɔw bɛ Union européenne na o tigilamɔgɔ y'a yir'u la k'a fɔ ko jamana fila bɛ Union européenne na tellement u dépannen don Rusiw ka pétrole la donc k'u ye exception bin olu kan c'est-à-dire o jamana ninnu tɛ embargo ɲina quoi c'est-à-dire jamana tɔw ye embargo bin Rusiw ka pétrole kan mais o jamana ninnu tellement u dépannen don a la donc u bɛ continuer ka Rusiw ka pétrole san jusqu'en 2023 n y'a fɔ an na video tɛmɛnen na k'a fɔ ko Hongrie filɛ nin ye ni Union européenne mɔgɔw ye décision dɔ ta malgré que u bɛ Union européenne na n'u ye décision dɔ ta n'a damand'u ka jamana kɔnɔdenw na dɔrɔn u b'a fɔ k'u t'a la waati dɔ kɛra a fɔra ko gazi ka san ruble la Union européenne mɔgɔw ko k'a tɛ san Rusiw ko n'a tɛ san u bɛ gazi tigɛ olu bɔra k'a yira k'a fɔ k'olu b'a san ruble la parce que olu dépannen don pétrole ni gazi la donc sisan fɛnɛ a fɔra k'u ka embargo bin pétrole kan u ka ministre des finances bɔra k'a yira k'a fɔ ko olu tɛ sɔn ka loi voter loi min bɛ se ka kɛ sababu ye sanction dɔ ka bin olu kan sanction bɛ se ka kɛ sababu ye olu tɛ gazi ni pétrole sɔrɔ olu b'a dɔn k'a fɔ k'u ka jamanadenw mago bɛ pétrole ni gazi la donc u tɛ sɔn ka loi foyi voter mun bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka approvisionnement bila danger la donc i n'a fɔ expert dɔ y'a fɔ cogo min k'a fɔ ko n'u y'a décider ka embargo bin pétrole kan Vladimir Poutine bɛ bɔ ka réagir peut-être u fɛnɛ b'a fɔ k'u ka gazi robinet tigɛ Union européenne na donc an t'a dɔn u bɛna réagir cogo min mais avec le temps on saura donc j'espère que sera ka faamuya sɔrɔ vidéo la si tel est le cas n'hésitez pas de liker commenter partager an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous Nyempanga soro do ma munu maere bera na iga sarala mene kele ha uli me woro la jigi mama be wele go mama sigida manu go magane amena figi wele de shukere le shu para mola malo ya lei bari para maula